This was still from that page that I handed out, right? We said that was a parallelogram and toe ek vir jou gesê jy moet die koördinate van R kry. So we use that method where we use the midpoint, right? That was method 1. Then method 2 is by using inspection. Nou op jou bladsy wat ek nou nie hier voor my so het op jou bladsy wys hulle vir jou sulke driehoekies. En ek sal nou dit vir jou verduidelik want ek voel vir my daai maak dit onnodig meer complicated, né? So, what do we know about a parallelogram? The opposite sides are equal, né? So die afstand van hulle gaan dieselfde wees. Okay, nou met ander woorde A, R en B, C, they would be the same. Okay, so how I remember it, ek gaan nou vir jou praat oor hoe dit daar geteken is. How I remember it is those lines are almost horizontal. Nee, en watter een van my asse is ook horizontaal? Die x-as. Nee, so that indicates to me that I must go look at the x values. So what's the x value at B? -1. And the x value at C is 6. So, as jy nou sou gaan kyk, wat is die verskil, wat is die afstand, en dit sê ek in hakies, nee, van -1 tot by 6, dit gaan wees 7. Stem julle saam? Which means that the distance from -2 to that number must also be 7. Do you guys agree? Okay, nou as dit -2 is, sit gou 7 by, then what would the value of R, the x value of R be? 5. Nee, en kyk gou baie moes ons uitwerk by die vorige metode om tot by daai 5 uit te kom. Okay. Now, to get the y values. So that's why they say by inspection. Nee. As jy kyk na AB en RC, nee, hulle is amper, they're almost vertical lines. Nee. So that is why I go look at the y values to get that distance. Dis die regte afstand nie, dis met inspeksie, nee. Goed, so die y-waarde hier is -3 en die y-waarde daar is 1. So what was the distance between the -3 and the 1? Hoeveel is dit? Hoeveel? 4. Nee? Is julle almal by? So met ander woorde van 2 af, moet ek 4 opgaan. So what would the y value be at R? 6. You guys good? So can you see that without even doing any calculation, I could immediately get to that answer. Is julle reg? You good? Okay, nou kom ons kyk net gou wat hulle daar vir jou sê. Op jou bladsytjie. At the bottom, what they did there is over here they drew an extra triangle. 90 degrees. No? Okay, and this distance they made 1, and that was still our distance of 4. And then they work out of en dan hier so ook 1, 4. So it's same thing, maar dit wys dit net baie meer complicated. Nee, is onnodig. Is julle reg? Hallo? You guys good? Hoe kry ek daai 1? I went from -1 to -2. That's why it's 1. Okay, and then but we actually want to look at this, that part, which is 4. Okay, laat ek hoor. Is daar enige vrae? Any questions, people? Next. Good. Right, so that page is then done. Just want to quickly say one more thing. Gebeur baie keer in die toetse, né? So maybe let's test whether you guys really know what's going on. Kom ons kyk. Teken gou by hierdie. Let's make it example 1.
Want julle almal staan 'n knik julle koppies vir my, dat ek net weet julle wat aangaan. En dan jy 'n ander enetjie vat. Ja, sê maar. Wie se hand was nou op? Hallo, o, is dit wat oor is? Dit was net om dit vir die bladsy met die 3 goed ook. Dit is 3 blokkies. Nee. So far, dis al wat uitgekom het. Is hierdie alles dieselfde? Ja, dis 2 bladsye. Maar hierdie is ook hare, né? Nee. Nee, sê vir ek het net gesê release en alles wat uitgeskop het ek gebruik. Fyn. Okay, so kom ons sê Q 2. Ekskuus, daai is P. Minus 2 minus 4. But, so I'm asking, what is the coordinates of S if PRSQ is a parallelogram? Mark, nou gaan jy sien in my sketch, I only have a triangle. So you first have to determine where would S be more or less. And how do we do that? We go look at the order in which this was given. So they talk about PRSQ. So wie wil vir my sê, waar gaan S lê? Min of meer. Nie presiese koördinate, gaan hy, kom ons praat maar gou van kwadrante. Kwadrant 1, 2, 3 of 4. Waar gaan hy lê? 1, nee, want, kyk gou, sê hulle vir hom. P, R, dan moet dit wees S, Q. Okay, so the order over here is important and that gives you an indication of where S would be. So ek weet dat S gaan definitief hier ergens lê. Ek weet net nog nie wat sy X of sy Y waarde is nie, né? And that's where you guys come in, so please go work out. By using inspection, if you want to use the long method, you could. Maar as ek is gebruik sommer inspeksie.
Julle klaar? Okay, hands up, we're still we're still copying. Wie's nog besig? Okay. Die res van julle, terwyl jy wag, kan solank hierdie net gou vir my afskryf. Ja. Quadrilateral. Okay, jy's klaar, né? Direk afgeskryf. Okay, is julle klaar? Sê gou weer. Nommer 4. Hoe klein halveer mekaar?
Julle almal klaar geskryf? Hoe klein halveer mekaar? Okay. Goed, al is jy nou nog nie klaar geskryf nie. Let's just finish this one first. Right, so I'm asking what's the coordinates of S. You would see that if PR and QS is supposed to be the same. Nee. En dan wat gaan ek kry om daai afstand? Ek gaan kyk na die x-waardes, nee, because that's the closest to the horizontal line. So -2 to 7 means that it's 9 units. So at the top, from -4, 9 units onwards, gaan vir my gee 5. Nee, you guys good with that? Now, let's look at QP and SR. Nou, omdat dit naaste is aan my vertikale lyn, nee, meaning the y-axis, I look at the y values. So the y values here is -4 and 2. So die afstand tussen daai tweekies, die eenhede gaan wees 6, nee? So I need to have this as 6 units too. So if I go from -1, 6 units up, means that this y value will also be 5. Nee. So jou koördinate van S is waar x is 5 en y is 5. So who got that one? Mooi. Oeh, daar's hopeloos te min hande. Het jy hom ook gekry? Okay. Goed. Sê gou. Do you guys need to do one more like that? Voel julle het nog so enetjie nodig? Huh? Ja. Okay. Okay, hier het ek, wag gou. Ek het vir julle nog een, maar voordat ek hom gee, kan ek net gou hierdie, want dan het jy 'n bietjie klaswerk. Right? Okay, so I'm quickly going to talk about this and then you do another exercise or another example. Ek het mos nou gister, I handed out a page about all the quadrilaterals because you will see that throughout this chapter we sometimes use properties of those quadrilaterals. Nee, jy moet weet van die hoeklyne as hulle mekaar halveer of jy moet weet dat die teenoorstaande sye is gelyk. That type of thing. So, 5 ways to prove that a quadrilateral is a parallelogram specifically. Nou, hoekom gebruik ek net parallelogram? Want dis gewoonlik die een wat hulle die meeste gebruik. Okay. Eers hulle gebruik so min 'n trapezium, want daar is nie veel meer om te werk nie. Nee. En dit voel vir my 'n rectangle and a square. You guys are very comfortable with because you did that from primary school. Nee? So parallelogram sien wat hulle meeste vra en julle word gewoonlik daar gevang. So, hoe bewys ek dat 'n vierhoek 'n parallelogram is? There's 5 different ways. Number 1 is you either prove that both the opposite sides, meaning the 2 longer sides are equal and the 2 short sides are equal, nee? Albei ek moet eintlik hier sê albei pare. Vul daar vir jou in, albei pare, anders dink jy moet net een van hulle gaan doen. Both pairs of sides are equal. The second method would be both pairs, opposite sides parallel. Want hierdie 2 is mos parallel aan mekaar en daai 2 is parallel. Nee, so as jy dit vir my kan bewys, dan is hy 'n parallelogram. The third one, what else do we know about a parallelogram? Daar sê ek vir jou, albei pare teenoorstaande hoeke is gelyk. So if this is my parallelogram,
I've got to prove that these two are equal and those two are equal. So both pairs. This is a pair and that's a pair. Nee? Gaan wys my dat albei pare teenoorstaande hoeke is gelyk. Good. At number 4, diagonals bisect each other. Nee? Die hoeklyne halveer mekaar. And then we usually use midpoint. Nee? Okay. En by nummer 5, een paar teenoorstaande sye moet dan gelyk en parallel. So as jy net wil werk, if you only want to work with one pair of opposite sides, then you've got to show me that that one pair is parallel and they equal. Okay. Is julle reg? So that was just like a little checklist that I wanted you guys to have as a reference when we start doing these papers for revision. Want daar kom elke keer sulke vierhoek eienskappe. Okay. Right. So, anyone still copying here? Goed, dan. Julle het nou gevra vir nog, nee? So het ek vir jou 4 vragies gegee vir klaswerk. At number 1, find the coordinates of S if PQRS is a parallelogram. En in plaas van nou vir die prentjie gee ek net vir die koördinate, né? Okay, so that's the one thing. Then, number 2 is on page 61. Met ander woorde, dit is oefening 1. Sê hulle vir jou, skryf die koördinate neer van Q, as daai KL MN 'n parallelogram sal maak, né? Alhoewel, kyk gou my terug. Ek dink ons het hom gedoen. Het jy sê hom gedoen nie? Een van julle blaai gou vir my terug. Ek dink ons het oefening 1 gedoen. Alles behalwe 1.9, want dan kan ons hom liewers uithaal. Ons het, nee. Huh? Ja man, ek is amper seker daarvan. Ekskuus, ek gaan nou weer sien toe gaan. Ja, kyk hierso. Daar so. O nee, ons het nie vir 1.7 gedoen nie. Okay, great. Okay, so jy kan maar doen. Okay, daar. En dan gaan jy also on page 67. That one is the revision exercise. Daar gaan jy net vir my doen nommer 3.7. Vra hulle weer, gee die koördinate van S as PQRS 'n parallelogram is. And then the last one, calculate X and Y if M is the midpoint of AB. Okay. Jy gaan gou nou vir my daai 4 doen, dis klaswerk. Jy moet dit vir my klaarmaak because the next period I want to mark this. And then I handed out a page. Ek het vir jou 'n toets uitgedeel. Okay. Daai is jou huiswerk. Okay. Goed. Ek sal jou weer 'n tydjie gee om te werk aan hierdie 4 voordat ons merk. Kyk net daai bladsy. You'll see the one side is the Afrikaans and the back side is the English. So jy kan hom net so plak in jou boek. Jy sit net die taal wat jy verkies bo, né?